Alright, ayan, malinis na. Maayos na. Tingnan nyo naman ang kintab. Wala kang masabi. Good day, good morning, good afternoon, good evening. Anong mang oras nyo ako napapanood. Ayan, welcome guys sa aking channel. At syempre, on the way na si buyer, yung nagpa-reserve ng ating napakagandang, ayan, Mitsubishi Adventure. Ayan, so hihintayin na lang natin. Tingnan natin mamaya kung ano mangyayari. So, abang-abang lang. In 5, 4, 3. Tingnan natin mangyayari mamaya. Alright, sold unit from Bulacan bound to Bicol ulit. Ayan. Ako si buyer. Ito sir, bigyan natin. Thank you sir. Buyer from ano. Ayan si sir. Taga Bulacan. Ando na sir. Yun na yung kanina lahat sir. Sige. Sige po. Ingat po sa bahay sir. Salamat. Thank you. Yeah. Ma'am, thank you po. Sige po. Ingat po. Enjoy nyo yung rides. Sige sir. Ingat po. Okay na sir. Kahit wag nyo nang iyan. Gagano nyo namin dila po. Okay. Ayun, bye-bye. Sige po. Sige po ma'am. Ingat po. Doon na kayo sarap ma'am. Naging driver si sir. Ayan. Thank you po. Ingat po sa biyahe. Sige po. Ingat po madam. Ayan. Alright. Bye-bye, Mitsubishi Adventure. Yan. Sariwang-sariwa. Tingnan nyo naman. Ang kinis ng pintura. Yes po. Ano? Sariwa, tapos dito yung kanan. Opo. Yan. Tapos, kaliwa na naman ulit. Tapos, kanan na naman. Kaya highway. Okay, sige sir. Ingat po. Yan. Tikpan naligaw sir. Pero, yun. Thank you. Thank you, Papa Lords. Papa God, sa mga blessing na binibigay niyo sa akin. Thank you po. Thank you sa lahat. Bye-bye. At ibante na. Sige, sir. Yan na lang. Yan. Alright. Ayan na. Abante na. Tala natin. Yun. Yan. Mitsubishi Adventure sold. Sariwang-sariwa. Bye-bye. Nakaristro. Bago 4 na gulong. See you on my next vlog. Bye-bye.